बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसी औरत की कोई नमाज कबूल नहीं होती। एक मरतबा उम्मे हुमैद रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। कहती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है मैं आपकी इमामत में मस्जिद में आकर नमाज पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन जो तुम अपने घर में नमाज पढ़ोगी वो किसी मस्जिद में जाकर पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुप कर औरत जो नमाज पढ़ेगी वो सबसे बेहतर नमाज होगी। उम्मे हुमैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब ये बात सुनी तो वापस चली गईं। उन्होंने घर के कोने में नमाज की जगह मुख्तस की जहां अंधेरा था, जहां किसी की नजर भी नहीं पहुंचती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात फिर वहां ही नमाज पढ़ा करती, यहां तक कि वो अपने रब के पास चली गईं। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई औरत घर के सारे काम निपटाकर सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वुज़ू करे? ठंडे पानी और सर्दी की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं, सर्दी से जिस्म कांप रहा हो, फिर भी ऐसी औरत अल्लाह की रजा और सवाब की नीयत से वुज़ू करे और फिर सर्दी को बर्दाश्त करके नमाज अदा करे और उसकी नमाज ही कबूल न हो। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में चंद बातें बयान फरमाई हैं जिनकी वजह से औरत की नमाज कबूल नहीं होती। वो चंद बातें ये हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है उसकी नमाज नहीं होती। और आपने ये भी फरमाया, जो अपने बालों को नहीं ढांपती उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है, अगर कोई औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जाती है तो उसकी खुशबू दूर तक पहुंचती है, तो जब तक ये औरत गुस्ल नहीं कर लेती इसकी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगा के न जाया करें। मिशकातुल मसाबीह की रिवायत है, जब तक ऐसी औरत गुस्ल नहीं कर लेती उसकी ये नमाज या इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। याद रहे, हदीस में ये जो गुस्ल का हुक्म दिया गया है ये उस वक़्त है जब खुशबू औरत के जिस्म पर लगी हो, वरना गुस्ल ज़रूरी नहीं। बहवाला अबू दाऊद शरीफ। हदीस के अल्फाज हैं, 3 ऐसे लोग हैं कि उनकी नमाज कबूल होना तो दूर, उनकी नमाज कानों से ऊपर भी नहीं जाती। नंबर 1, गुलाम जो मालिक की इजाज़त के बगैर भाग गया हो, वो चाहे तहज्जुद भी पढ़ेगा तो उसकी ये इबादत उसके कानों से ऊपर नहीं जाएगी। नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने खावंद को नाराज करके रात गुजारती है, उसकी नमाज भी कानों के ऊपर नहीं जाती। नंबर 3, लोगों का इमाम जिसको लोग नापसंद करते हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें उन औरतों के बारे में न बताऊं जो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएंगी? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताएं। फरमाया, नंबर 1, ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में जाएगी। नंबर 2, जब शौहर नाराज़ हो जाए तो शौहर को राज़ी करने वाली औरत। नंबर 3, वो औरत जो 5 नमाजें और रमज़ान के रोज़े रखने वाली हो। ये सब मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक में से एक मखलूक है। मर्द के लिए ये एक ख़ास नेमत है, इंसानियत के लिए ये औरत अल्लाह का एहसान भी है। इस्लाम ने औरत को एक बुलंद मकाम दिया। इस्लाम ने औरत को सोने, चांदी, जेवरात और रेशम के इस्तेमाल की इजाज़त दी है ताकि औरत इन चीज़ों की मदद से अपने हुस्न को मज़ीद बढ़ा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तरगीब देते हुए यहाँ तक फरमाया, मेरे सहाबा, जब तुम काफ़ी अरसे बाद सफ़र से वापस लौटो तो अचानक घर में न चले जाया करो, बल्कि अपनी औरतों को इतना मौका ज़रूर दो कि वो बन संवर कर खूबसूरत होकर
بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن اور اللہ کی ذکر کی پابندی کرو، کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہی میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ دیر خاموش رہا کرو، کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہارے دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والے کو مت دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہو، چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہے تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ، اور جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو۔ تمہیں عیب لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اپنے عیبوں کو تو جانتے نہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو، اور جن حرکتوں کو تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ذر، حسن تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز، مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقوی نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں۔